ईश्वर सृष्टि मनुष्य सदाबले अनबद्य आ मनुष्य एकमात्र जीव जे कि ईश्वर सृष्टि को सब बेले सठिक प्रमाणित करे। दर्शक बंधु एसबू कथा कहबार तात्पर्य आज आम सांगे जड़े नृत्य शिल्पी तथा नृत्य गुरु अच्छा जे निजर नृत्य बल सारा ओडिशा रे नुहे सारा भारत में सुनाम आनी किंतु सबुठ आश्चर्य कथा निजर गोटे पाद हर से पाद नुहे गोटे गोड़ हर कह गले चले किंतु से एक पादरे से जो मंच नृत्य प्रदर्शन करती मन भितर से आध्यात्मिक चिंताधारा सह महाप्रभु को जो से चिंता करती से शक्ति सामर्थ्य बल कौटू आसे आज तांकरी मुहर शुणा गुरु नित्यानंद दास ओडिसी तांको रक्तर शिरा प्रशिरा बहुवा बेले अनेक मंच परिवेशन करी जेते सुनाम साउंटी जीवन गर्व एवं गौरव आपको स्वागत करुछि। जय जगन्नाथ। मुझे नित्यानंद दास एक पाद हराई जने नृत्य शिल्पी एवं नृत्य गुरु मुझे गर्वित जे यही जो जन्मटी मु वर्तमान बीतौची यह सौभाग्यमूलक जन्म केते जनक भाग्य रे यह थिबो। मुझे गर्वित जे जगन्नाथ मते निकटवर्ती कर देछन मोर एक पाद हराइला परे गोटे गोड़ हराइला परे आज विश्व रे प्रचार प्रसार करबा पई ओडिशार संस्कृति को ओडिसी नृत्य को मते सुजोग मिलिथिबारु मु बहुत गर्वित। जगन्नाथ खाली नुहे ये जगतर नाथ जगन्नाथ सृष्टि रे समस्त गुरुजन मानकर गुरुंकर जो आशीर्वाद मो पर अच्छी से शक्ति बल रे आज विश्व रे एक पाद एक जणे बोली मु गणा होउथिबा बेले मते बहुत गर्वित। तेणु जगन्नाथ ये सुजोग देइथिबारु ए जीवन से जगन्नाथ को समर्पित होइछि बंची थिबा जाय तांकरी नाम तांकु अनुसरण करी तांका चरण पदरे मो जीवन शेष हो या मोर इच्छा। दुर्घटना गोटे पाद हर आप मन भर टिके भी ग्लानि नथिला भली लागुची जेमते सब किछि ठीक अछि जेमते आपण सुस्थ अछंती सब काम करूछंती आ मंच रे जते परिवेशन करंती से महाप्रभु के कौन चिंता थाए से मंच रे निजे महाप्रभु निजे विराजमान करी जानती सेति मो आनंदर सीमा रहेनी। सत कथा कहूची भगवान सृष्टि आरंभ रु मो पिता माता मन रे पशी मोर नामटा देइथिले नीति आनंद से गोड़ नेला परे मध्य मन रे एते आनंद भरी देइचंती गोड़ गला परे से जो आनंद टिकक मो मुहरे समस्त को बांटी चले प्रेमर शब्द बांटी चले। तेणु नीति आनंद मु रहिबी रहिछि जगन्नाथ उद्देश्य रे जीवन शेष करी यही संगीत यही नृत्य ओडिसी नृत्य पर जीवन उत्सर्ग करदेवी। निजे जो मंच परिवेशन करते विभिन्न मंच आप पुरस्कृत होती प्रभु सानिध्य लाभ कर आज जो मैंने निजर कौन से गोटे अंग हरई घरे बिछा पड़े होती आर्थिक अनुदान सहायता अपेक्षा कर उदाहरण सारी से लोक मान कौन संदेश रखा चाहिए। मु जगन्नाथ भाई प्रार्थना करुच्ची एवं वर्तमान जो ओडिशा सरकार अच्छी मोर विनीत अनुरोध आपण दयाकोरी मोदी जी जो वार्ता दिव्यांग दिव्यर अंग दिव्यांग तो से प्रति आपण दया नुहे अधिकार दि जाऊ मोर अनुरोध दिव्य रंग दिव्यांग भगवान का शब्द सहित समान से अधिकार दे दिंतु आई सरकार जहाँ काम करुच्ची सब सुस्थ वातावरण भितर जीव जगन्नाथ आशीर्वाद रहा मोर अनुरोध ओडिशा सरकार को मोर एति विनती। जो कलाकार हिसाब से आप आज अभ्यासरत प्रत्येक दिन आप परिश्रम करती जो कुनी पिला माने वयस्क माने आज मंच परिवेशन कला बेले सांगे सांगे निजर सुनाम को आक्षेप करुचंती आप चेष्टा करुचंती कि किसी वार्ता एमती रखिए जो थे कि सफलतार पाजे चलला बेले से निम्नगामी हेबे किसी पाइबा को हेले किसी हराइबा पड़े कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ेगा। दया करी
ଆଜିର ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମୋର ଏକ ଅନୁରୋଧ, ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାକୁ ଆଗ ଗୁଣବାନ କରାନ୍ତୁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦୟାକରି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାପା ମା ମାନେ ନିଜେ ଏବଂ ଜଣେ ଡାନ୍ସର ନିଜେ କହିଦେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୁଣବାନ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବୁଲିବେ। ଆପଣ ଆଗ ଗୁଣବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଆଶା କରିବେ ଆମକୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁ, ଯାହା ଯାହା XYZ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳୁ। ତେଣୁ ସେ ସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଗ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୋର ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଳେ, ସମ୍ମାନ ମିଳେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଥାଏ। ଆଜି ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ? ଭଦ୍ରକ ନାମକରଣ ମା ଭଦ୍ରାକାଳୀଙ୍କ ମା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ ମା ଭଦ୍ରାକାଳୀ, ତାଙ୍କ ପାଦରେ ମୋର କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ତେଣୁ ଭଦ୍ରକ ମାଟି ତ୍ୟାଗ ଭୂମି, ଭଦ୍ରକ ମାଟି ହେଲା ତ୍ୟାଗ ଭୂମି। ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଭଦ୍ରାୟଣୀଙ୍କର ମା ଧାମରେ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଏଇ ଭଦ୍ରାୟଣୀ ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଚଢିଗଲେ ଚାରିପଟରୁ ବାବା ମା ସତେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ମଞ୍ଚକୁ ତମେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଅ, ଆମେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ଏ ତ୍ୟାଗ ଭୂମିକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନବା। ଏଇ ତ୍ୟାଗ ଭୂମି କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଉଣାଧିକେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଭଗବାନ। ଏଇ ମାଟିର ଯୋଉ ମୋଗଲ ତାମସା ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ତ ଯୋଉମାନେ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମା ଭଦ୍ରାୟଣୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ମୋ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଏତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋ ନିଜ ମାଟିରେ ବାବା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ କେତେ ଥର ମୁଁ ପରିବେଷଣ କଲିଣି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ ମଞ୍ଚକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଶ ବିଦେଶର ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆସିବେ। ଏଇ ମଞ୍ଚ ଶୀର୍ଷକକୁ ଯିବ ଆହୁରି। ମା ଭଦ୍ରାୟଣୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଅଛି। ସବୁ କଳାପ୍ରେମୀ କଳାକାରଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି, ରହିବ ଚିରଦିନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦର୍ଶକ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ଏ ଆଶା ଆମେ କରୁଛୁ। ଏଇ ଭଦ୍ରାୟଣୀ ମହୋତ୍ସବ ଶୀର୍ଷକକୁ କେଉଁଦିନ ଆହୁରି ଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଭଦ୍ରାୟଣୀ, ଜୟ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି। ନିଜ ଶରୀରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗକୁ ହରାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହାରି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ଏକାଗ୍ରତା ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସୁନାମ ଆଣି ଦେଇଛି। ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କଲା ପରେ, ଥରେ ମଞ୍ଚ ଚଢିଗଲା ପରେ ସେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବାଟ ନେଇ ଆସିଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଲାପଥ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସକାଶେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହଉ। ଏମିତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ମଧ୍ୟ କରୁ। ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଜ୍ଜଳ ମଧ୍ୟ ହବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଏମିତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଭଦ୍ରକ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ପ୍ରଭାତ ବିଜୟ, RCN ଓଡ଼ିଆ।